sa imong washing machine. Washing machine. Oh, sa imong gi-order nga washing machine. Nag-order ba ka? Awak ka nag-order? Ang nakabutang gudarit kay Miranda Alcantarman, address of town housing, Project Block 2, Lot 3, Tubuhan District, Tugularan City. 7,500. Ay, amo na lang nang murag padaw na katunga, okay ra? Ah, anya unsa may mong desisyon ana? Tanawa lang. Tanawa na bisig ganahan ng washing machine. Tanawa lang kay nindot man guna siya. Okay, pagadaan na kani topper. Dungan washing machine. Uba nila. Natay tanawon dito nay. Nga Nilak si Mami. Pusing-pusing. Degano mo ka ikaw. Pagin ko na nang dadaan na kakabas mo ko sa mamira. Oh. Ayun. Nani. gusto ka mo tan-aw sa imong washing machine ay? Nadire? Ha? Gilak. Gusto ka mo tan-aw? So, ano ka? Atan mo ka, di? Mga 335. 35. Ano lang, paduol kay. Okay. Tanawa mama. Oo. 1 2 Surprise! Ano kayo na po yung mo? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mga po, mga anak, marami ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, mayong hapon, ma'am, ug happy birthday. Sumay mo nagaway, ma'am. Sumay napita, murag sa panglaw nila.